Hey guys and welcome back to my YouTube channel. So guys আমি এটা যাই আছো সামুগুৰি তো যাই পাছত আপোনালোকক দেখাম guys এতিয়া আমি কলেজ যাব দিছো guys এই সব কলেজ যাবা এই সব guys hello এক কোণে মই আছো একবাৰ ৰগাইকে দিয়া কৰে পুরুত লৈ যাব নিজে ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली करे जो झक जोरी क्यों ना सूरज की তো guys এই সব আমি এটা সেৱা কৰি আহিলো guys তো guys এটা দাদা বালু দাদা মাজুলীৰ পৰা আহিছে তো guys এটা আমি ভিতরে যাম তো guys ভিতরে যাম এই সব मेरे मीत अब चल जाने दे जो भी बीत ओ जगह ताने पे ताने दे उनकी सुने ना देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा और सारी उम्र ना गवा दे मितवा क्यों सोचे गाइस এটা ভিতরে যাই আছো আমি ফলো बादल खड़े हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है ना गाइस ভিতরে যামি আমি मेरे रांझना बता देना बता देना गाइस আমি ভিতরে আইছি এই সব ভিতরে কেউ गाइस এই শিকর এই ফটো মানে আপনার ছবিলা করেছে সব এই যে সব guys এটা আমি তো কালাম guys ফটা ললো মই guys এটা প্রসাদ লম बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है আমি ভিতরে পৰা মানে ওলাই আহিলো এই চাওক আমি মানে বাহিৰত যাম guys আমি মন্দিৰৰ পৰা আহিলো এতিয়া মানে গাড়ীত উঠলো এই
ভাৰত উৎসৱ যদি আৰু আন এটি সমাপ্ত কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগ পাব টাটা বাই বাই এতিয়ালৈকে